will be going out to expose our baby to the sunlight. Let's go na me. So we are on the actually second floor. We'll be going to the rooftop. First floor. We'll be going to the rooftop. Ibu batatanan dia. Let's go. Ibu batatanan dia. Go. Tarak-tarak. Picture there. And the picture is your smile. Smile. So this is already the rooftop on the 6th floor. This is my second time. Tulog. Ay, sus ko ipaanat. Ipaanat ba? There, sus tao niya akong kaya mo imported nga nani, di man kabalo mo. One, alright. First time ni Didin. Alright. Hello babies, Gabi. Brown and green. Alright. Right. So, what? Saan to pa namin? So, madouble. Diba? Alright, there you are. Come back. So, look at the place. Na, pwede may mag-date ni Didin dire. Okay, lang yan ha. Actually, mountain in that area. Again, it's so cold here. So, hindi, fall biyaron. Ako sa na autumn. So, see? Pero wala tao dire kahit tungod lagi sa tugnaw. So, pwede ito. Bitaw kasi ganun sa kuhan. And, unsa na siya? Unsa taron buntag. Kita ka balog buntag bro hapon. It's a morning daw. Pero, look. No. You can have like, mag-ilap mo ha? Yeah, sige. So, ako man i-vlog. So, wala ang i-ipuan. Yeah, so, look at their plants, oh. Amazing kanilang plants. Dayong, actually, nasa there. So, ilang mga balay diri ang mga atop, puro bricks. I do not know, basin, para di siguro mahagtukan o kuha snow. Dato. So muna nagkapong seagulls dire. Kaya no naman po sa dagat o. Para siya Cebu or Siquijor. So what you can see there down there, muna ilang public one. Ilang public transport o. Double deck. Dahil nagod sila ilang lane. May ilang lane mo nang medyo madugayan lang ka kay every how many meters na ikuan na bus stop. Yeah, so pero asang east west ani. Okay, so let's what you call that? Interview my twin. Alright, how are you, gang? Sige lang, so diri sa ka, how are you? Yes, I'm good. So how do you feel in here? Okay, Bisaya lang, Bisaya. If you cannot do the Irish English. Oh, dili sige, interview ti ka, mong talikon mo na ako interview ni. Apilon ti ko rog Oh. Okay, so again namin sa rooftop. So, ging, first time mo sa rooftop, second time na ako. Time na ako. So, lahira gud sa di ay. Lahira sa kuan kaning kabugnaw sa Cafe Alicia, no? Kini sa mura sa nasa ka. No, lagi na ice kita. Okay, look. So, pagka-look at the, look at the kawanangan. So, basically, maunang kinalan sila diri og vitamin D, which we can get from the sun. Tungod kay, seldom sila makakita og sun. Seldom sila ma-expose. So, let me see if I can see there. Yeah. Oh, there you are.
ilang mga housing. Anay ball field. There's a ball field there, oh. Asa naman sila? Wala na kayo kagwanta? Asa mo mo kagwanta? Mugo ka na mo? Di pagsulod si Kwan? Ah, okay. There. We just spent, wala, hindi umabot siguro ng kay. How many minutes na ta? Probably, well, I don't think so, niabot may 5 minutes. Wala kami kabutong 5 minutes niya ni, nasulod na kay tugnaw jud kayo. So, I don't know where we going. Nakabot mo tag 5 minutes? 4 and Tugnaw. Where shall we go again? Oh my God. I told you it's so cold here. Nilak sa Steve. smile again. Smile again. Again, wala may kamot to. I tell you. Abot na itong, I don't know, apong video abot mag 5 minutes. It was really so cold. The training to be the Yeah. brown. In the ground floor. And mo nila amenities dire. Okay. So, mas arang-arang dire kay dili bugnaw ding. One arta. Alright. This is the amenities. There. And sila billiard table. Alright. Di na pinag-billiard nga akong gisiro si Steve. Wala. Alright. So, automatic mo on. And here we go. Okay. Ara-ara di kay dili init. So, naa sila'y dire. Pero dili ta mo kanta, tanaw ra TV. Oh. Nalibog ka sa panulog. Ah, sorry. Driver's license. Ang gawas mi. Amo ipawi ginang amo ako. Ya, wala mo portahan. Anis taas. Kung nagawas mi nya walking distance naman daw. Na siya tididin siya. Right, so again mo ni lang kuan. Weather dire oh. Sige nga, mura sige ang kadagom. Nagtugnaw jud. So, katwining meron niya tididin. Oh, sabot na dire dapit to kana. Ang iyang breeze ba? So, nasa dia. Asa terbit mo ito? Hindi rin makakita naman ito makapacheck mo. Ah, okay. So, without na yet protocol kami dito. Left on me. Tanaw ilang mga auto dito. Itong park na skilid. Natlas right turn. Nasa sa right side. Okay. Sikihod po eh. Kaya noong angat tugbong puro sang sikihod pero tugnaw lang kaya. So that's the place. Oh, look at the place. Still organic. Gastro and sports bar. Okay. Kita na gutom sagbot to. Sagbot. Alright. So again, wave sa amo po. Sige siyang monitor. Saan ko kasawa? So, in my own opinion,
pareha lang yung bagyo. Kailangan mag one piece kay bunod yun. Pero din may ice. See? Angat na food. Pero na secure ni Steve. Pero rin nasa secure ba? Angat, tugbo. So, mga sa na sila dire. Kuha sa sayang medyas. Sige na ako. Na-assisi-hold ako kayo, oh. Assisi-hold ako kayo, oh. Uwak na ina siya. Ano sa uwak? Deku, ah. So, tanawa ilang weather. Ang weather, kasi laging kayo kami. Hindi ka rin sa mga. Manila Health Service Executive. Mura mo siyang balay. Dito makabalog. Unsa siya. Doon sa mata. Baby Gabi is now gaining 100 grams. Right, so anyway, ang among gistoryahan kining dalan. Kita lang ang dalan, no. Naning mga auto sa street, ha? Na mga on ko na may ice cream niya ba, bugnawa. Maunang ice cream. Sa kunya sa to magdire. Street. Muna dalan, no. Ang dalan tulin sa may pitusa. Ya parkingan pas kilid, do. So, mana sa piyaya? Jesus Maria, gabalon dek piyaya. Let's go, baby, sabi kabi di ay. Alright. Palit ko may halo-halo. Oh, ice cream moy. Kinatugnaw. So, right pa sila na. Piyaya from the Philippines. Ba? Kuya pa dito may vet. Sila po. So many piyaya. Yung mga uwak, oh. Uwak. Saan yung bato dito to? Naku kayo nga sa sihol dito. Sana kayo lang mga auto, oh. Nara sa kilid itong park lang mga auto. That's our place. Our, huh? That's a cornerstone. But we have here a volleyball. Volleyball na. Volleyball kung saan sa nga bula. Ha? Ha? I do not know. It's good that people also here are into running. Layo ato, ha? Diba? Hindi gugulo ko, ha? Labang. Nagkadas magana sila nak. Labang. Amo baby labang, oh. Bata pa sige naglabang-labang. Siya. Sila mo ko. Dagko sila glubot. Oh, nami. Di na sa tuwa managot ta kay para malandungan. Tini managot mi kay para dili may gusto brisang kataling na. So, thank you for watching. Misulod mi ko sa katawan. And then, mura po doon ko ng Sophia sa kalina. Automatic raw.
automatic lang nara sa cellphone. Kaya mo open ra. Kaya mo close up na dyan na ito. Lagi mo close lagi. Oo, close up niya. So, di tatagad din kaya mo tag-abat. Alignment.